barbershop kay si mama ako gipa haircut. Nga nasuya ko, nagpa-shave sad ko. Diba? Affordable ra sad siya, tas maayo ang service. You should try. Promise. If you are not familiar with this barbershop, located dyan siya sa Barangay Valencia. I swear, so nice. Look. See, limpyo. Limpyo pa sa imong batasan na bati. Okay, bye. Hi guys, good morning. Yes, good morning. Nagpa-haircut mi ni mama kay may nag-sponsor Charis. After this guys, we will go to Ormoc City sa syudad mismo kasi pag-shopping ko si mama kasi may nag-sponsor sa kanya. Oh, nag-thank you ka ma. Thank you. Oh, thank you Mami PH KL2 TV and to her boss. Thank you so much Mami for the pang shopping ni Modra. Yes, so first ako sa siya gipa-haircutan. Yes, so yun ang unang ginagawa ko sa kanyang pang shopping. Haircut muna and then uuwi muna kami ngayon and then later babalik kami dun sa punta kami sa city to buy her clothes and everything. Yes, Mami PH, thank you so much. And sa kanyang boss talaga. Yes, ma'am and sir, thank you so much. Thank you for the support sa sponsor. Thank you. Yes, with my mom. Yeah, so naka-haircut na siya. So see you later. Hey guys, yes, we're here. Magpili na si Modra o iyahang sinina. Ganahan ka? Ikaw pagpili. Yes, thank you so much sa sponsor. Mami PH. Si Mami PH KL2 TV o sa kanyang boss. Yes, pagpili ka niya sa imong ganahan. Kana paigot sa nimo. Focus ako dere. Yeah. Yes guys, and of course I just want to say thank you to Imam Faisal. Yes, kay Imam Faisal for the sponsorship. Yes, Mami Modra. So pili siya gihang gusto guys. Yeah, pili si Modra. Yes, ako siya palitan o bra, charot. Siya may mag-choose na gusto man niya underwear. Palitan na to. Bongga, diba? Mag-thank you ka, oh. Salamat. Gusto niya kay chinelas. So, ako siya papiliun. So, namis sa slipper, sandals, and everything. Pagpili, ma'am, sa imo gusto. Yes, guys, ito nabili namin. Dalawang slipper. Ito yung gusto niya, eh. Ayaw daw niya ng damit. Siya papili guys. Siya short good. Ano niya gusto? Adto. Kani. Ano niya gusto? Siya ako ipapili. There. Adto ma. Ang sana. Yes guys. Yun pa. Ay paliton. Are you happy? No emotions lagi. Ito po yung nabili ko for her. Well, anyways, thank you so much, Imam Faisal. Thank you so much for the sponsorship. In behalf of my mom, thank you, ma. Thank you ka, oy. Salamat. See? Ako ang madamdamin. Bitaw ay seryoso. Thank you so much, Mami PH. Thank you. Yeah. Actually, Mami, siya may nagpili anak mi. Mawa na iya gusto mi. As in. Thank you, me. Very ganda niya.
Labubo. Piki man na. Hindi ka labubo guys. Laro, anak. Piki na. Then after ani, of course, mga on mi oy. Mga on jud mi ni Modra. Di ba mami, after mag-shopping, mga on mi ni mama. Di ba ma? Thank you bitaw eh, seryoso. Thank you so much Mami PH KL to Mami PH to KL TV and sa boss niya na si Imam Faisal. Thank you so much. Thank you for the gift. Really appreciate it so much, Mami. Thank you. Da, nami sa SM or mo. Mga snack sa mi. Kaya gigutom na daw siya. As in. Nakalaag na sa or naman nga itong mayong snow. Diba? Nakapamalit na ako. Nakabili na ako kay mama. So mag-snack na lang mi kay gutom na siya kay murag around 1 o'clock na sa around 1 o'clock PM na. Yes. So yun, actually siya talaga yung namili. Pinapili ko lang siya, yun ang gusto niya eh. Yeah, so once again, thank you Mami PH KL TV. Yung YouTube channel niya is PH to KL TV, and of course sa kanyang boss na si Imam Faisal. Yeah, thank you so much, madam. Mama, thank you ka. Thank you. Oh, diba? Thank you. Busog, lusog. Yes. Thank you, ma. Thank you, ma. Nabusog ka? Oh, sige, nabusog daw siya. Muna magkikaon, guys. Yes. Nami sa dim sum break. Yes. Nami sa dim sum break, guys. With my mom, of course. After na mo na malit. Hi, mama. What's that? It's the receipt. Diba? So, yes, yun. So, after this, wala. Uuwi na kami ng bongga kasi tapos na kami mamili. Namili na ako kay mama and everything. So, see you. Uuwi na kami. Bye. Hey guys. Yeah, napagod si Modra sa aming pagpunta ng city guys sa pamimili. Ayan. Nakatulog. So yes guys, umulan kasi ng bonggang-bongga kanina. So ayan, napagod si Modra. Kaya ayun, tulog siya. Ayun, nakapamili na din kami. Nabili ko na yung sponsorship. Charis! Bitaw, seryoso guys. I'm so happy talaga kasi unexpected talaga na nung nasa Cebu ako, biglang tumawag sa akin si PHKL to TV. To KL TV, si Mami, yung tawag ko sa kanya Mami. Tumawag siya sa akin na yun nga daw, bibigyan daw si mama ng pamasko ng cash, tapos kami na bahala kung anong bibilhin, kung anong gusto ni Modra. So yun, yung boss daw niya namimigay ng something yun, tapos napili si mama si Imam Faisal Abdul. Yeah, thank you so much madam. Yeah, in behalf ni mama, thank you so much for choosing my mother. Bitaw, seryoso, I'm so happy. Unexpected na bigla siya tuwag na ganito, ganyan. So yun, happy ako, as in sobrang happy ako kay Modra at nabili at nakapamili din kami. Din actually, even though walang sponsorship, every Christmas talaga or New Year or what, bibilhan ko talaga sa at saka bibigyan ko siya ng cash. Kasi actually, hindi ako
uwi nung Christmas, hindi ako nakauwi ng New Year. Pero nakauwi ako nung January 1. So yun, pag uwi ko na lang hapon ako dumating, tapos kanina namili kami yun. So at least, di ba happy si mama, ayan tulog. Yeah, and of course, once again, thank you so much to PHKL2 TV. You can subscribe also to her YouTube channel. And mommy, you know na how very thankful I am and grateful. And of course, to your boss, please send my regards and greetings na Merry Christmas and Happy New Year. And thank you so much and more blessings. Yes, parang nandyan yung uncle ko, kapatid ni mama. So, yun guys, thank you so much. And dito na lang guys, I will end this na kasi parang nandyan yung uncle ko talaga, yung kapatid ni mama, parang narinig ko yung boses. Yes, thank you.